A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay. Today, I'm so excited not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning to the end of this Simbalay. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na ingon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our hearts. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name. And all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simbalay. God bless you. Jesus, hangtod may gini
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
be still. You cast out demons and beat the empty soul, be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that grave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6 verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3 verse 10. So let's read first Luke chapter 6 verse 38. It says here, "Give and you will receive." Say, "Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, klaro kayo siya nga kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita day mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat mo hatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan taan na mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihattagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka complain nga mo hatag na pag offering nga naman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto, maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3 verse 10. It says here, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." You know, murag kaniray verse akong nabasa that God niingon ang Ginoo nga, "Test me in this." So ayan daw nato siya. Nga naman, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of lack and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadun ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na no, halos kitang tanan siguro gusto nato abundansya, but there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, "Honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty." It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God, kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya maoy tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision.
That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord, because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya, tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya, o ang tanang klaseng mga panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that, God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diha sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton nga imo kaming panalangin diha sa uban, sa mga nagkinahanglan, O God, nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung sa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift that you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer, or kung naay kauban nimo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato gina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. God is good, and all the time, God is good. Amen. In River of Life, we believe that God is good all the time. Ang Diyos maayo kaayo sa tanang panahon. Isulti sa tanang panahon. Bisan sa panahon nga dili maayo, ang Diyos maayo gihapon, kay ang iyang pagkamaayo wala nagdepende sa panahon. God is good all the time. Hallelujah. Sige, basta dili pa ko magpadayon, atong himuon ang atong declaration nga atong ginahimo kada semana. Are you ready? Let's say together. I'm excited to hear. I'm ready to receive.
I'm willing to obey the Word of God. Amen. We're always making this declaration kay sa River of Life, dili lang ta gusto nga mahimong hearer of the Word of God. We want to be doers of the Word of God. Dili lang ta listeners to the Word of God, kundi we are practitioners of the Word of God. Hallelujah. Ingna imong tapad bi, we are practitioners of the Word of God. Amen. Diri speakas ingna siya, we are doers of the Word of God. Amen. Amen. We have been studying the book of Psalms, Psalms 23, for the past 11 Sundays. And today is the 12th Sunday, and today is the final message regarding the goodness of God. Mao ni ang katapusan nga mensahe nga atong pagatun-an kabahin sa pagkamaayo sa Dios. Og sa ato nang natun-an sa mga milabay nga 11 ka semana, dunay mga benefits, dunay mga panalangin sa dihang mututok kita sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Ang una nga panalangin atong nasayran, because God is good, He meets all our needs. The Lord is my shepherd, nag-ingon sa verse 1, I have all that I need. The second benefit, because God is good, He makes me rest and relax. Isulti rest, isulti relax. That's the second benefit. Nag-ingon ang Bible, He lets me rest in green pastures and He leads me beside still waters. The third benefit, when we focus on the goodness of God, He strengthens me when I am weak. Unsa may ingon sa Bible, He renews my strength. That's what verse 3 says. Iyang ginalig-on ang atong kaugalingon, labi na sa panahon nga maluya kita. The fourth benefit is He guides me by His Spirit. Ingon ang verse 3, He leads me in path of righteousness for His name's sake. Ang ikalima nga benefit, when we focus on the goodness of God, He walks with me in dark and fearful days. Amen. That's the fifth benefit, because the Bible says in verse 4 of Psalms 26, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Misaad ang Dios nga makig-uban siya kanato, dili lang sa panahon nga anindot ang kinabuhi, bisan sa panahon nga naas kita sa kangit-ngit o sa mga kakuyaw nga panahon. The sixth benefit, when we focus on the goodness of God, He protects me when I am in danger. Nag-ingon ang Bible, your rod and your staff protect and comfort me. Ang ikapito nga benefit, when we focus on the goodness of God, nag-ingon ng Bible that He publicly displays His favor over my life. Nga naman, ingon ang Bible, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. And then ang ikawalo nga benefit, when we focus on the goodness of God, He anoints my life with oil. Isulti, He anoints my life with oil. Amen. Ingon ang Bible sa verse 5, you anoint my head with oil. Ang ikasiyam nga benefit, when we focus on the goodness of God, isulti kini, He gives me abundant life. He gives me abundant life. That's correct. Ingon ang Bible, my cup overflows with blessings. Ang akong panudlanan magaawas-awas og panalangin. Ang ikanapulo nga benefit, when we focus on the goodness of God, He will be good to me no matter what
happens. Ingon ang Bible, surely goodness and mercy will follow me not only some of the days of my life, but the Bible says, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Isulti, sa tanang panahon sa akong kinabuhi. Amen. Nagtuo ba ka nga ang kaayo o ang kaluoy sa Ginoo magauban kanimo sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Amen. O ang ika-11 nga panalangin sa dihang atong tutukan ang pagkamaayo sa Ginoo, dinhi atong makita nga He will take me to heaven one day. Pagadadon ako sa Dios ngadto sa langit, usa ka adlaw moabot sa akong kinabuhi. Nag-ingon ang Psalms 23 verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever. Gusto sa Dios nga magpuyo kita kauban niya sa iyang balay didto sa langit. Ina langit. In this message, kining final message na to, we will be talking and we will focus on heaven. Say heaven. Unsa maning heaven? What is heaven? In Ephesians chapter 2, verse 5 to 7, mo ni giingon ni San Pablo, it is through grace that we have been saved, and God has given us a place. Isulti place. Ingon ni Paul, God has given us a place with Christ in heaven. Asa kining lugar nga gihatag sa Dios kanato? Naa sa langit. Kay nganong gitagaan ta niini nga lugar sa langit? Nag-ingon ang Bible to show for all ages to come God's goodness to us because of Christ. Ang rason nganong gitagaan kita sa Ginoo og luna sa langit og puy-anan sa langit tungod kay gustong ipakita sa Dios ang iyang pagkamaayo nga ni kanato sa walay katapusan. For all ages to come, ingon ang Bible. God's ultimate expression of God's goodness to you and His ultimate expression of His goodness to me is to be with Him in heaven. Gusto gid niya nga makig-uban kita kaniya didto sa langit hangtod sa walay katapusan. God has given us a place with Christ in heaven. For what purpose? Sa ako nang gisulti, to show for all ages to come. Aron ipakita sa tanang panahon na ang kaayo sa Ginoo ania sa atong kinabuhi. To show for all ages to come God's goodness to us. Gusto nako nga inyo ning masabtan. Pamatik. Everything you have seen in the movies concerning heaven is 100% wrong. Dili mao ang mga nakita nato sa sine kabahin sa langit. Even the Christian movies, they don't get it right. Kay ngano, our brain does not have the capacity to comprehend the beauty and the majesty of heaven. It's like mura-mura og kanang humigas sa kagamay sa iyang ulo o sa kagamay sa iyang panguna-una. Ang humigas naningkamot in town nga iyang masabtan ang internet. Ingon ana ang atong brain. It does not have the capacity to comprehend the beauty and the majesty of heaven. The pictures that we see about heaven is far inferior and it is imperfect because it shows heaven as a boring place. Kasagaran yun sa mga picture nga atong makita, sa mga salida nga atong makita kabahin sa langit. Dili gid siya haom, dili siya insakto pag abot sa tinuod nga hulagway sa langit.
Kay ngano ang makita nato nga mga picture o sa mga salida kanang inugabot nimo sa langit all white. Tanan puti, puti atong gisulob, puti ang palibot, puti pod ang gisulob sa Dios, puti pod ang mga anghel, tanan na lang puti. Unya maglakaw kita diha sa mga ang salog na puno og aso nga puti. O di nimo makita imong tiil sa diha maglakaw-lakaw ka. Ingon ana kanunay ang ginapakita nga image o picture sa langit. Dili na tinuod kainglan ano. Sa dihang gibuhat sa Dios ang yuta, when God created the earth, kung muadto ka sa Genesis, pagbuhat niya sa garden, it was full of different colors. Na ay green sa mga tanom, na ay yellow o orange sa mga bulak, na ay red, nagkalain-laing colors sa diyang gibuhat niya ang kalibutan, labi na ang garden sa Eden. Unya, ang iyahang puy-anan, puro puti. It will be boring. It does not really give us the clear and full picture of heaven. Unsa man gyud di ay ning langit. I will be giving you just 3 summary that describes or define what heaven is all about. I want you to write this down. Number 1, ang langit, heaven is a physical place. Tinuod gini siya nga lugar. It is an actual, literal, and real place. It has a location. It is not just an imagination. Ang uban manggod mingon sila dili tinuod nga dunay langit. Kanang lipay kaayo ka, kanang nindot kayo imong gibati, kana langit na siya. Kanang malinawon ang imong unahona, kana siya langit na siya. No, ang heaven, ang langit is a physical place. Atong basahon ang pulong sa Ginoo, nag-ingon sa John chapter 14 verses 2 and 3. Jesus said, "There are many rooms in my Father's house." Ang word nga gigamit dinhi sa langit is Father's house. "And I'm going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself so that you will be where I am." Ingon ni Jesus, ang iyang pagsaka ngadto sa langit, ngadto sa presensya sa iyang amahan, niadto siya dito tungod kay iyang andamon ang imong puy-anan o ang akong puy-anan. O ingon niya, sa dihang ready na, andam na ang imong puy-anan, mubalik siya o iyatang kuhaon kay ngano, aron makig-uban kita kaniya hangtod sa walay katapusan. Kung ang langit dili tinuod, nan si Ginoong Hesus bakakon kaayo. Pero nasayod kita nga dili siya bakakon. Kay ngano ingon ang Bible, He is the way, He is the truth, and He is the life. Siya ang kamatuoran, walay bakak kaniya. So kung miingon siya nga nag-andam siya og luna kanato dito sa langit, kay gusto niya nga kuwaon kita og makig-uban kaniya hangtod sa walay katapusan, nan tinuod nga dunay gyoy langit. Amen. Nagtuo ba ka nga tinuod gyud nga dunay langit, a physical place nga gina-prepare ni Lord para nimo og para nako? He said, "I'm going to prepare a place for you, and when it is ready, I will come back and take you to live with me forever." Hey, listen. God wants you to live with Him forever. Gusto sa Dios nga makig-uban ka kaniya hangtod sa walay katapusan. Mao dunay gitinguha sa Dios nga makig-uban ko kaniya hangtod sa walay katapusan. Og doon na siya giandam nga physical place nga gitawag og heaven or sa Binisaya langit. Number 2, ang langit, heaven, is a permanent place. Isulti, permanent place. Nag-ingon din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. We know that our body, the tent we live in here on earth,
will be destroyed. But when that happens, God will have a house for us. It will not be a house made by human hands. Instead, it will be a home in heaven that will last forever. Ingon dinhi, doon na kitay home, doon na kitay puy-anan, asa man na in heaven. O niya, nag-ingon dinhi, it will last forever. Isulti last forever. Sa ato pa kining langit nga atong pagapuy-an kauban sa Dios hangtod sa walay katapusan is a permanent place. Kay nag-ingon diha, it will last forever. Dinhi tingali sa Pilipinas, dinhi tingali sa Cebu, or kung nakas Mandawi, or naaba ka sa San Fernando, asa man ka to, ka sa Lapu-Lapu nagpuyo, tingalin magsigi kag balhin-balhin, labi nagmusaka na ang abang sa balay. Ako ambot kapila na ko ni balhin, nagpuyo ko din ni Cebu City, naabot ko sa Mandawi City, nagsigi kog balhin-balhin, kapila na tungod kay magsigi magkamahal ang abang sa akong ginapuy-an. So I've been transferring from one place to another. But you know what? When we get to heaven, pag abot na to ngadto sa langit, dili na kita magbalhin-balhin sa atong mga puy-anan. Because God has prepared a physical place, and secondly, it is a permanent place for you and for me, makig-uban kita sa Dios sa walay katapusan. Ingon ng Ephesians chapter 1 verse 10, this is God's purpose, that when the time is right, He will gather His children together from wherever we are to be with Him in Christ forever. Ingon din ni, i-gather sa Dios ang tanan niyang mga anak o aron makig-uban kaniha diha kang Kristo hangtod sa walay katapusan. So, ang langit is a physical place, and secondly, it is a permanent place. Ang ikatulo, ang langit, heaven, is a reserved place. Unsa may binisaya sa reserve? Usa ka dapit nga reserve giandam sa Ginoo para sa iyang mga anak. It is a reserved place for God's family only. Ang langit dili ni para sa tanan. Giandam kini sa Dios para sa iyahang mga anak, para sa iyang pamilya lamang. Heaven is not for everyone. I want you to understand this. Everybody is not going to be in heaven. Dili tanan malangit. Ayaw mugtuo nga tanang tao malangit. Kay ngano, ang mga bakakon, liars, cheaters, scammers, gamblers, womanizers, pornographers, backbiters, murderers, and all kinds of sinners will not be in heaven. Kay ngano, heaven is God's home. Puy-anan kini sa Dios o iya kining giandam para lang sa iyang mga anak. Tanawa, ingon ang pulong sa Ginoo, Revelations 21 verse 27. Nothing evil will be allowed to enter, nor anyone who practices shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Kinsa daw ang makasulod lang sa langit? Ingon ang Bible, kadtong mga ngalan nga gisulat sa libro sa kinabuhi mo'y makasulod sa langit. Kining word nga gitawag Lamb's Book of Life it is a list of people who received Jesus as Lord and Savior. Nag-ingon nga ang makasulod sa langit, ingon sa Bible, katulang mga tao nga ilang ngalan naisulat diha sa libro sa kinabuhi, o kining mga tao nga naisulat diha sa libro sa kinabuhi, mao ang mga tao nga midawat kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. And ilang gikinabuhi, they have lived their lives for God's glory. You get your name into the Lamb's Book of Life by receiving Jesus as your Lord and Savior and by living your life for God's glory.
That's how you get your name in the Lamb's Book of Life. So let me ask you 2 questions karong adlaw. Dunay duha ka pangutana nga akong ipangutana kanimo. Andam ka na ba? Niya ang unang pangutana. Have you received Jesus as your Lord and Savior? Imo bang nadawat na si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas? Ikaduhang pangutana. Are you living your life every day for God's glory? Imo bang ikinabuhi ang imong kinabuhi kada adlaw para sa kadungganan o kahimayaan sa Ginoo? Kay ang qualification nga makasulod ka sa langit, ang requirements aron nga ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi. Your name will be written in the Lamb's Book of Life is when, number 1, when you receive Jesus, your Lord and Savior. And number 2, when you live your life every day for the glory of God. Na ako nang giklaro kay nangano. Dunay mga tao ilang gidawat si Ginoong Hesus nga ilang Ginoo ug manluluwas. That is number 1. Pero pag abot sa number 2, dunay mga tao tinuod ilang gidawat si Hesus nga ilang Ginoo ug manluluwas. Pero ang ilang kinabuhi kada adlaw wala nila gikinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. Mga igsoon, kung gusto ka nga ang imong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, kung gusto ka nga makasulod sa langit kay mo nay tinguha sa Ginoo para nimo o para nako, unas tanan imong himuon si Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Dawata siya ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Ikaduha, kinahanglan kada adlaw sa imong kinabuhi magkinabuhi ka para sa iyang kahimayaan o sa iyang kadungganan. Mo ni giingon sa Bible, Luke chapter 10 verse 20. Do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ang storya magod-ani dinhi, ang mga tinon-an ni Ginoong Hesus mibalik na sila, gikan sila gisugo nga manglakaw og magwali sa pulong sa Ginoo, maghingilin og mga daotan nga espiritu og mag-ayo sa mga masakiton og malampuson kayo ang ilang gibuhat. Nagwali sila sa pulong sa Ginoo, giayo nila ang mga masakiton og ilang gihinginlan ang mga demonyo sa mga tawo nga nademonyohan. Pag uli nila lipay kay sila, proud kaayo sila nga nagbalita kang Ginoong Hesus nga daghan ang naayo og dunay mga napahigawas gikan sa mga daotan nga espiritu. Pero ang tubag ni Ginoong Hesus kanila, ingon ni Jesus, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ang inyong mga ngalan nakasuwat na didto sa langit. Ang ilang mga ngalan na isulat na dito sa langit o na-reserve na ang dapit nga ilang pagapuy-an kauban ang Dios sa walay katapusan. Kay ba mo, ang uban mo ingon magod nga dili tinuod nga dunay physical place. So nahuna ra na, imagination ra na, pero dili na tinuod. Kay ang langit layo ra kaayo kay sa kalibutan. Nag-ingon si San Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ingon niya, no eye has ever seen, walay mata nga nakakita. No ear has ever heard, walay dalunggan nga nakadungog. And no mind has ever even imagined what God has prepared for those who love Him. Wala pa'y tao nga nakakita, wala pa'y tao nga nakadungog, wala pa'y tao nga nakapicture kung unsa ka nindot o kung unsa ka majestic ang langit nga giandam sa Ginoo. Ambot kon tigtan-awan ba mo og YouTube? Usahay makakita ko sa YouTube kanang mga mansion, kanang mga dagko kayong puy-anan sa mga NBA superstars. Balay ni Michael Jordan, kinsa pa man na dihang mga sikat nga mga NBA superstars. Usahay makakita ko sa YouTube sa mga balay sa mga American celebrities. Kanang ilang mga mansion nga nindot og dagko jud kaayo. But you know what? They are nothing in comparison to heaven.
dili na ikakomparar kung unsa kanindot ang langit. Diin ang Dios nag-andam sa imong puy-anan o sa akong puy-anan, tungod kay ato siyang gidawat nga atong Ginoo og manluluwas, ug nagkinabuhi kita kada adlaw para sa iyang kahimaya. Didto sa langit, sabtani nag-ingon ang Revelations 21 gikan sa verse 22 hangtod sa 27. Mao ni ang description sa Bible kabahin sa langit. There is no temple there. Wala day templo didto. There is no sun or moon, walay adlaw, walay bulan, because God's glory shines bright and lights up everything. Ang naghatag og kahayag didto ang himaya sa Dios. Mo na nga wala na magkinahanglan adlaw, wala na magkinahanglan bulan, wala na magkinahanglan og suga. Ang himaya sa Dios mo'y naghatag og kahayag dito sa langit. There are no shut gates. Wala day mga sarado dito nga mga pultahan o mga ganghaan. And there is no night there. Walay kagabihion dito. Walay kangit-ngit dito sa langit. There is nothing impure or unclean, no immorality, no shame, no deceit. Only people whose names are written in the Lamb's Book of Life. Walay sala ngadto, walay pagkadautan ngadto, walay mga tulisan ngadto, walay manglugos ngadto. Kay ngano man, ang mga naa nagpuyo dito, nag-ingon ang Bible, ang mga anak sa Ginoo nga nasulat ang ilang mga pangalan sa libro sa kinabuhi. I want you to understand this. Ang langit is a perfect place. It is a physical place, it is a permanent place, and it is also a perfect place. It is a majestic place. It is a glorious place. I don't know if you are excited to get to heaven. Ako nag-excited yun ko sa akong puy-anan kauban sa Dios hangtod sa walay katapusan. Ang pangutana sa atong pagtapos mao ni, unsa may atong buhaton sa dihang moadto na ta sa langit sa atong puy-anan nga kauban ang Dios hangtod sa walay katapusan. What will we do in heaven when we get there? Write this down. Number 1, we will be reunited with those who love Jesus. Reunited kita. There will be a great reunion sa tanang mga anak sa Ginoo. Nag-ingon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. There will be one huge family reunion with the Master. Nakasuway na ba kag-attend og kanang family reunion, kanang mag-abot imong mga uncle og auntie, kamo mga ig-agaw magkita ay mo o nya inyong mga pag-umangkon magkita mo, kano sa ama mo tig reunion? In our family, usahay mag-abot mi sa panahon sa Pasko before magbag-ong tuig. Usahay kami mangadto mi sa Manila kay ako mga igsuon to sa Manila, and then mag family reunion mi. Dinhi sa Cebu sa pamilya ni Pastora Gina, usually magtigo mi kada bag-ong tuig kay mo po ng adlaw nga birthday sa akong father-in-law sa papa ni Pastora Gina. So almost every year do namin family reunion, and we always look forward to that family reunion. Dili mi mag-schedule og laing mga kalihukan tungod kay reserve yun na ang family reunion, special yun na para namo ang family reunion. That's the time magkita ang mga igsuon, that's the time magkita ang mga ig-agaw, mo po ng panahon nga magkita ay ang mga pag-umangkon o mga apo. Ingon ng Bible, when we get to heaven, it will be a huge family reunion sa tanang mga anak sa Ginoo, mga Pilipino, mga Amerikano, dunay mga Hapon, dunay mga Insik, dunay mga Arabo nga mga midawat kang Ginoong Hesus. Nagkalain-lain nga race, nagkalain-lain og nationality, pero tungod kay nahimong mga anak sa Ginoo, it will be a grand reunion. I'm looking forward to it. Pero tingaling bibuhan ni nga reunion, mas bibo pa ni kaysa human reunion din sa kalibutan.
Ang ikaduha nga atong pagabuhaton when we get to heaven, ingon ang Bible, we will be rewarded for our faith, for our hope, and for our love. Tagaan kita sa Ginoo og ganti tungod sa atong pagtuo, tungod sa atong paglaom, ug tungod sa atong paghigugma kaniya. Ingon ang Colossians chapter 3 verse 24. Know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward for serving Christ. Ingon si San Pablo, sayri nga madawat nimo ang inheritance gikan sa Ginoo, ingon nga ganti sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kabalo ba ka nga doon na kay madawat nga inheritance tungod sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Ambot kon unsa nga klase nga pamilya din ikaw gipakatao. Kung ikaw gipakatao sa pamilya nga siguro imong papa or imong lolo adunay mga yuta, kay balo kita nga sa dihang mamatay na, mupanaw na ang lolo, ang iyang mga katigayonan, iya nang ibilin ngadto sa iyang mga anak. Ang inheritance, iya nang bahin-bahinon ngadto sa iyang mga anak. O kung ang iyang anak, imo ng papa o imong mama, mutaliwan na ani nga kinabuhi. Kung unsay iyang gipanag-iyahan, iya nang ibilin, ingon nga inheritance, ngadto kanimo o sa imong mga igsuon. Tingali kung doon na siya balay, kanang iyang balay, iyan ang ihatag nito sa iyang usa ka anak. Kung doon na siya sakyanan, tingali kanang sakyanan, iyang ihatag, ibilin nito sa iyang usa ka anak. Tingali kung doon na siya negosyo, kanang iyang negosyo, ibilin, ihatag nito sa iyang usa ka anak. Muna gitawag og inheritance. And as encouraging as it can be when you receive an inheritance from your parents, ingon ang Bible, ang Dios nag-andam og inheritance tungod sa imong pagpangalagad kaniya. You will receive an inheritance from the Lord as a reward for serving Christ. Hebrews 10:35, nag-ingon ang Bible, do not lose the courage that you had in the past. It has a great reward. Ayaw daw ka diskurahi sa imuhang mga naagian nga mga kalisdanan o pagsulay. Kay ngano, ingon ang Bible, dunay dakong ganti. Ingna dakong ganti, great reward. Do not lose the courage. It means don't give up. Ayaw gyud og undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw undang sa paghigugma o pag-atiman sa imuhang bana o sa imong asawa. Ayaw undang, don't give up. If you have a wayward son or if you have a rebellious daughter, don't give up. Ayaw give up niya ng imong pasaway nga cell group member. Padayon gyud, be faithful in serving the Lord. Be faithful in discipling them, in consolidating them. Kay ngano, ingon ang Bible, you have a great reward in heaven. Doon na kay dakong ganti nga madawat dito sa langit. Kung dili ka muundang, kung magpabilin ka nga matinud-anon, if you will remain faithful, God has a great reward for you. Are you excited that you have a great reward in heaven? Amen. Ingon ang Colossians 3:24, knowing that you will receive an inheritance from the Lord as your reward for serving Christ. It also says 1 Peter chapter 1 verse 4, how we have a priceless inheritance. Sa Colossians nag-ingon, it is a great reward. Pero dinhi sa 1 Peter, ingon niya, it's a priceless inheritance. Dili mo kabayran og salapi kini nga inheritance. An inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Grabe ni nga inheritance nga atong madawat tungod sa atong pagkamatinud-anon o mapadayonon nga pagpangalagad sa Ginoo. Listen, God is good. Ang Dios maayo kaayo and He loves you. And I want you to understand this. No one loves you the same way God loves you.
Walay laing naghigugma nimo, walay makahigugma kanimo nga makakumpara sa paghigugma sa Ginoo kanimo. God loves you and no one loves you like God loves you. Kay ngano, He sees all your services and your sacrifices. Nakita sa Ginoo tanan nimong paghago, tanan nimong kalisod sa pagpangalagad kaniya. Unya wala ka miundang, mipadayon ka, bisan usahay nag-ulan, wa jud ka muundang pag-adto sa imong cell group, bisan tingalig nagbaha, pero wala ka magpapugong, nagsimbalay gid mo, walay mga katalagman, walay mga kakulian nga nakapugong kanimo sa pagpangalagad sa Ginoo. O bisag kapila na mibalibad kanang imo ang igagaw tingali o imong kumari, imong kumpari, tingali imong BFF, classmate mo gikag elementary, high school hangtod college, wa gyud nimo giundangan og share sa maayong balita hangtod nga midawat siya sa Ginoo. Sabta ang Dios nakakita ni ining tanan nga imong paghago o ang imong mga kalisdan. And usa ka adlaw, dunay giandam nga ganti ang Dios para kanimo. He will reward you for your faithfulness and your diligence. When you get to heaven, there will be an awarding ceremony. O ang imong madawat dili certificate of appreciation or certificate of completion, but it will be an inheritance for all who faithfully serve the Lord. Tanan nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo, bisag miagig mga kalisod, bisag miagi og mga katalagman, nagpadayon dunay dakong ganti nga giandam ang Ginoo. Ang ikatulo nga atong pagabuhaton sa diyang moadto na ta sa langit. I want you to write this down. We will be assigned for the work that we enjoy doing. Tagaan ta sa Ginoo og assignment nga atong buhaton, pero kini nga ipabuhat niya nato dili ni bugat para nato, dili ta maghimo nini nga napugos rata. Ang iyang ihatag kanato nga trabaho, kanang trabaho nga malipay kaayo ta, kalipay nato nga mohimo niini. God knows you better more than you know yourself. He knows what you like to do, and He knows what you enjoy doing, and He knows what you do best. He will be giving you an assignment, and this is not going to be a frustrating work, but this is going to be a fulfilling work for you because you enjoy, you love doing this for the glory of the Lord. Muna, ingon ni Jesus sa Matthew 25 verse 21, "Well done, good and faithful servant, you've been faithful in a few things, I will now put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Nindot kayo ang gisulti ni Ginoong Hesus. Ingon niya, you've been faithful with few things. You've been faithful with little things. Now I will put you in charge of many things. Kay ang ginatanaw sa Ginoo dili kung unsa ka gamay o kung unsa ka daghan ang imong kwarta, kundi ang iyang tan-awon kung giunsa nimo pag-manage ang iyang gisalig diha kanimo. Dili niya tan-awon kung unsa ka dako ang imong balay o kung unsa ka gamay imong balay. Dili niya tan-awon kung unsa ka nindot ang imong sakyanan or unsa ka dili kayo nindot ng imong sakyanan. Ang iyang tan-awon is kung unsa ka faithful sa diyang gisaligan ka niya niining mga butanga. Og nag-ingon diha, you've been faithful kung nagmatinud-anon ka bisan sa gagmayng butang. Ingon niya, iya kang tagaan, iya kang saligan na karon sa mga dagkong butang. I will put you in charge of many things. When you get to heaven, you will be put in charge, ingon niya, of many things. It will be based on what you have done well here on earth. Kung matinud-anon ka nga nangalagad kaniya o kung unsay iyang gisalig diha nimo, nagmatinud-anon kaniya na, wala ka nagreklamo, wala ka nagpagkulbol, wala ka nagtinapulan, kundi nagmatinud-anon ka, ingon niya, you have been faithful with a few things, I will now put you in charge of many things.
God will not give you an assignment that will make you bored and unfulfilled. He will give you something you enjoy doing. Kana yung malipay yung ka nga mubuhat ni ana kay mo dyan ay imong linya, mo na imong gusto. Kay ngano, tungod kay ang Dios, maayo nga Dios. Mo na ang iyang ihatag nga buluhaton nimo, ang iyang ihatag nga buluhaton kanako. Kanang buluhaton nga malipay tang mohimo niya na. Ingon ang 2 Timothy chapter 2 verse 12. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. O kining word nga, I will put you in charge of many things. Si Paul, ang iyang tawag niya na, ingon niya, he will reign with him. You will reign with Christ. Ingon sa Revelation chapter 22, verse 3 to 5. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servant will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more light. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. O dinhi gisgutan nga ang mga katawhan sa Ginoo makig-uban sa Dios sa pagdumala hangtod sa walay katapusan. Mga kaigsuonan, ang Dios maayo nga Dios. Og nag-ingon ang Psalms 23 verse 6 na atong gitunan, I will dwell in the house of the Lord forever. God is a good God, and He wants you to be with Him forever. And remember, heaven is a place that is reserved only for God's children. Dili ni para sa tanan. Ang langit, giandam sa Dios para lang sa iyang mga anak. And you become His child by accepting Jesus as your Lord and Savior, and by serving Him daily for the glory of God. Nag-ingon sa John chapter 1 verse 12, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. In John chapter 14 verse 2 and 3, Jesus said, I'm going to prepare a place for you. When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me wherever I am. Mao ni gitinguha sa Ginoo na ikaw ug ako makig-uban kaniya sa langit. Ug ang paagi nga ikaw ug ako makasulod sa iyahang puy-anan mao ang pagdawat kang Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. And I am encouraging you, I am challenging you right now. Receive Jesus, your Lord and Savior. Because when you do, He will give you the right to become a child of God. Ang imong madawat, dili reliyon, kundi relasyon diha sa Ginoo. Og nag-andam siya, og puy-anan nimo didto sa langit. Kay gusto niya makig-uban ka, kaniya hangtod sa walay katapos. Atong iduko, atong mga ulo, mag-ampo sa. Pag sa diyang mag-ampo ta, pag-ampo nga matinud-anon, pag-ampo nga makinasing-kasingon, kay ang tan-awon sa Ginoo dili lang ang imong pulong, imong giampo, iya pud tan-awon ang pagkamatinud-anon sa imong kasing-kasing. Iampo kini nga pag-ampo, sunod ka na. Langit nun nga Dios, pasaylua ako sa akong mga sala. Nagapaubos ako karon ug nagapangayog ka pasayloan. Ginoong Hesus, ako kang gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Tabangi ako nga kada adlaw moalagad kanimo ug magkinabuhi para sa imong kaimayaan. Kining akong kinabuhi karon, aking gisalig kanimo. Akong gidawat ang kaluwasan, akong gidawat ang kapasayloan. Sa imong ngalan, nagaampo ako. Now let me pray for you. Lord, I pray
for anyone and everyone who sincerely prayed the prayer of forgiveness of sin and repentance of sin, and the prayer, Lord, of receiving you as Lord and Savior. Father, I pray, breathe new life. Let the Holy Spirit come into his life and give him a new beginning. In Jesus' name, amen. I would like to congratulate you for your new relationship with God. Amen. And I would encourage you, kung kinsa man ang inyong Simbalay leader diha, hangyu siya, kung kinsa ang nag-invite nimo nga mo-attend sa Simbalay karon, just ask him, pangayog tabang niya ay natabangi ko sa akong pagsugod sa bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Ang imong Simbalay leader o kanang nag-invite nimo sa Simbalay, mutabang na nimo sa imong bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus nga imong pagasugdan aron nga magpadayon ka o magmalampuson ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Again, congratulations. God bless you for joining us sa atong Simbalay. Magkita-kita ta sunod Domingo, face to face ang atong panimbahon. Pangutana lang ang inyong mga Simbalay leaders o kung nag-invite nimo para sa atong panimbahon sunod Domingo. Maayong adlaw kanatong tanan. Hangtod may ginhawa